Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita nafas sampai saat ini dan memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan pada malam hari ini di uh, tahsin online Gang Ngaji Ngasik yang insya Allah pada malam hari ini adalah uh, talaki atau menyetorkan bacaan kita kepada guru kita Ustaz Rudini Anhar Hafizahullah. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan umatnya hingga akhir zaman. Kita berharap beliau nanti memberikan syafaatnya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa untuk meluruskan niat bahwa kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita semata-mata mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebutkan hancanya, nanti insya Allah akan di-share screen supaya yang lain bisa menyimak dan mendengarkan. Menyimak. Untuk selanjutnya, Anda serahkan kepada Ustaz Rudini. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'd. Alhamdulillah, sahabatku yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita peluang untuk berbuat baik, ya. Peluang untuk kita mempelajari Al-Qur'an, ya, sehingga mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi penolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harapan kita semua mudah-mudahan amal ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang istiqamah, sehingga nantinya ketika kita tidak mengikuti program ini atau mengikuti kegiatan ini dengan alasan uzur syar'i, maka Allah tetapkan pahala atasnya, sebagaimana walaupun kita tidak mengikuti majelis tersebut. Ya, dan juga kabar gembira, ya, bagi teman-teman, bagi kita semua yang hadir di majelis ilmu, maka Allah akan absen dia dan dikenalkan kepada malaikat-malaikat di langit dunia bahwa fulan bin fulan sedang tuntut ilmu, fulanah, ya, binti fulan sedang tuntut ilmu dan sebagainya, maka Allah kabarkan semuanya, ya. Dan alhamdulillah berkat doa teman-teman, ya, kita semua, ya, Allah masih merahmati kita, mencintai kita melalui Al-Quran. Sahabatku yang baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah belajar tentang ahkamun nun sakinah wa tanwin, dan perhatikanlah apa yang telah dipelajari. Naam. Alhamdulillah. Baik, di sini ada sudah Bu Susi, Bu Sartina, Bu Samini, Bu Rita Rahayu, Bu Ise, dan Bu Hajah Megawati. Naam, berarti pasukan Jambi semua. Tentunya teman-teman, suatu saat insyaallah saya pasti akan ke Jambi insyaallah taala. Entah dalam waktu dekat, entah waktu lambat, ya. Karena ya jujur, ya, kerinduan saya terhadap ibu-ibu di sana, ya, pasti Allah akan antarkan ke saya nanti insyaallah taala. Kita akan belajar intensif insyaallah, ya. Mungkin bisa jadi kita belajar
1 minggu, ya, tapi benar-benar kita belajar full. Misalnya kita selesaikan matan Tuhfatul Atfal selesai, ya. Habis itu mungkin kita akan belajar Al-Fatihah selesai beserta ijazahnya, ya, yang sahih insyaallah taala tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa tahu nanti bisa bermain ke sana. Ya, doakan saja ya biar bisa ke sana. Baik. Baik, mohon maaf. Siapa yang duluan sekarang? Ibu Susi Ustadz, tadi Ibu Sumini terlempar nomor 1. Baik, baik. Baik, boleh silakan Bu Susi. Sebutkan makro yang dibaca. Al-Ikhlas. Baru Ustadz. Baru Oh iya, pertama. Anas sudah Anas. Nah, Al-Ikhlas dulu. Apa Anas langsung Anas? Ya, dari Anas, terus Al-Ikhlas, terus Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Coba Anas dulu. Anas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك Rabbi الناس bi qul a'udzu bi rabbi. Rabbi. Jangan rombi bukan. Apa rabbi bukan. Rabbi. Ulang. قل أعوذ برب الناس Agak ditahan. قل أعوذ برب الناس Qul a'udzu bi rabbin nas. Tahan. Bin nas. An-nas. Ulang. قل أعوذ برب الناس Ya. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Min syarri. Agak dilamakan. Min syarril waswasil khannas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من Sudurin nas. Sad. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Minal jinnati wan nas. Ulang. من الجنة والناس Ya. Di nun tasdid ditahan, ya. Ditahan. Naam. Baik, Bu Susi, Masya Allah. Syukran. Besok berarti Al-Falaq kan depan, Insya Allah. Ya, pokoknya belajarnya Rabbi, Robba, Robbu, ya. Nah, ya. Lagi Ustaz? cukup, Insya Allah.
Terima kasih. Siap, silakan Bu Sartina. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Naba ayat 33 Ustadz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kawa'iba atroba. Roba wa kawa at. Ulah. Wa kawa'iba atroba. Wa kawa'iba roba. Wa kawa'iba atroba. Ya. Wa ka'san dihaqo. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Lagwan wala kizzaba. Kemarin kita sudah belajar tanwin bertemu dengan waw. Lagwan wala kizzaba. Ulang. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani la yamlikun. Oh iya. Ulang. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Jangan bayi. Oh iya. Ulang. Rabbis Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Yauma yaqumur ruh. Yauma bukan yauma. Yauma yaqumur Bu. ruh. Ulang. Ya. Coba ikutin saya. Ya. Ya. Yau gitu ya Ustaz. Ya. Yau bukan yau. Yau beda kan? Yau dengan yau beda. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ya. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Rabbihi ma'aba. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Baik. Kalau Ibu Oh, wakaf di yada, ya, ya Ustaz. haknya disebutkan. Misalnya, qaddamat yadah. Ada haknya, bukan yada. Oh Ya, iya Ustaz. qaddamat yadah. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Begitu. Oh iya. Ulang Ustaz ya. Boleh. Dari yauma yanzurul mar'um. Dari yauma ya. Ya. Yauma yanzurul mar'u Yau, Bu. ma Bukan yau. yau ya. Yau. Jangan yau. Yau. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik, Gitu ya cukup, Ustaz. Bu. Ya, Makasih Ustaz. sama-sama. Baik, lanjut Bu Sami nih. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Surah Al-Munafiqun. Ya, silakan. Ayat yang kelima Pak Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون Soal jelaskan. Maksudnya ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Baik, Masih dalnya Pak tipis, Bu. Dalnya tipis, bukan tebal. Misal, yasuddu itu tebal. Yasuddu, yasuddu. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Masih Pak Ustadz. Ya, terus lanjut. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Cukup, Bu. Ya, Pak Ustadz, koreksinya. Ya. Tadi di shot dengan dal itu, usahakan ketika shot, di mana videoku nggak ada.
Usahakan ketika sod dengan dal, sodnya tebal, dalnya tipis. Ya Dalnya su, ad, tipis. Iya. ya suddu, ya suddu. Jangan ya suddu, suddu. Jadi tebal dalnya. Ya Iya, iya. suddu, suddu. Nah, udah itu aja. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu Rita Rahayu silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tahrim. Ayat pertama Ustadz. Tahrim. Ya. Tahrim. Mulai Ustadz. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Tabtaghi mardo, bukan mardo, bukan. Tabtaghi mardata azwajik. Mardo, mardo. Rohnya Mar, tebal, dotnya tebal. mardo. Bukan mar, Tabata. bukan mar. Eh, Kemarin ikut materi nggak? Ikut Ustaz. Nah itu saya Ya. kadang-kadang rohnya nih kadang-kadang masih bingung Ustaz. Makanya kemarin saya juga, aduh, apa yang mau ditanyakan bingung. Ro itu jangan mar, bukan mar, ro ar Mar, ir ur mar, ar ir. mar. Gitu ya, Ustaz. Mardata Mar. azwajik, ulang. Tabtaghi mardota azwajik. 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 Gitu Ustaz. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh hasarron nabiyyu Ulang. wa وإذ idh أسر النبي إلى hasarron بعض أزواجه. ulang. wa iz asarron nabiyyu ila ba'di azwaji بعضي oh ba'di gitu ya Ustaz. Wa iz asarron nabiyyu ila ba'di azwajihi Dotnya jadi tebal Bu. dot Dot. بعضي ba إلى ba بعض ba'di gitu ya Ustaz. إذ Ba'di أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. ulang. wa iz asarron nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa gitu Ustaz. Buatnya belajar nanti ya, yang latihan terus. Ya, Ustaz. Kurang dalam ya Ustaz ya. Falamma nabba'at bihi wa Tahan sedikit Bu. azharo. Hah? Falamma, jangan falamma, bukan begitu. Tahan. Falamma nabba'at bihi wa azharah. Ulang. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alihi arrafa ba'dahu wa aghrada ambad ba'
Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza. Baik, kemarin apa Qala, pembahasannya tentang idhar? iya Ustaz. Man bukan man bukan. Man, Falamma nabba'aha bihi qalat man man ya jelas ya Ustaz ya. Lupa. ya jangan man bukan begitu. Man Yes. gitu. Jelas. Man Falamma nabba'aha bihi qalat man Nah, kelamaan. amba'aka. Oh, Qalat man amba'aka hadha. qalat man amba'aka haza. Gitu Ustaz. Kelamaan. Jangan Oh, man kalau Jangan man 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 qalat man amba'aka hadha. Man qalat man amba'aka haza. Gitu Ustaz. hadha bukan hadha. Ha hi hu hadha. Haza, haza, Ya. haza, Ha coba bilang ha. haza, Hari. Bukan itu hari, terlalu tengah itu. oh, Coba hari haza, ya. hari, Nah, haza, begitu. ya, Ya, begitu. haza. Ulang Ustaz. Ulang. Qalat man amba'aka haza. Ya. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Ulang. Qala. Qala nabba'aniya. Nggak panjang lah Qala ya. Qala nabba'aniyal alimul khabir. panjang konya. Qala Qala nabba'aniyal alimul khabir. Ya, baik cukup. Oh ya, syukran Ustaz. Afwan. Lanjut, Bu Ise silakan. Ya, baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di ayat yang ke-6, surah At-Tamri. Tahrim. At-Tahrim. At-Tahrim. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Baik, Ya, sebentar. Tadi ibtida'nya keliru ya. Jadi ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan ambil dari wa ahlikum nar. Jadi
Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan keluargamu di neraka, waquduhan sedihnya. Jadi ku ampusakum. Astagfirullah. Jadi jangan dari wahlikum naro. Dan keluarga kalian dari neraka ya. Iya. Jadi Astagfirullahaladzim. ku ampusakum. Dari situ. Dari ku ampusakum. Dari ku ampusakum. Iya, jangan dari wahlikum naro. Itu ibarat kalau kita kalau di penggal bahasa Indonesianya apa ya? Bapak makan padi apa gitu. Pokoknya nggak nyambung jadinya gitu. Jadi kalau dari kalau kita ambil dari misalnya ya ayyuhalladzina amanu ulang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kita ngambil dari wa ahlikum naro dan keluarga berhentinya kamu di dari mana? neraka. Enggak, berhentinya sudah pas. Wakafnya sudah pas. Mulainya yang salah. Jangan Mulainya dari yang wa salah, ahlikum naro dan keluarga. Ngambil. Iya, ngambil dannya di itu, neraka, Ustaz. ya. Betul. Ya, jadi ngambilnya jadi ku ampusakum. Baik. Nah, diulang ya, Ustaz. Astagfirullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Baik, cukup insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Koreksinya Ustaz? Ya, alhamdulillah sudah baik, cuman itu tadi satu aja memulai. Ya, afwan Ustaz. Keren. Khair insyaallah. Jazakallah Jazakallah khair. khair. Naam, wa jazakillahu khairan. Baik, silakan Bu Hajah Mega. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Surah Nuh ayat 11. Ayat Ya, 11. silakan. 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Litas luku bukan litas luku, litas Oh ya, bukan. ngalir ya Ustaz. Litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur Rabbi Nggak innahum panjang bi-nya. Rabbi. Ko-nya Ulang Ustaz. tebalkan. Qala Qala ya kok. Qala Nuhur Rabbi Nggak innahum panjang bi-nya, Bu. Qala Nuhur Rabbi innahum Ya Ustaz. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Ya Ustaz. Ya. Wattaba'u man lam yasidahu maluhu Nggak wa panjang. Ulang. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu. Ya Ustaz. Wattaba'u man lam yazidahu maluhu wa waladuhu illa khusara wa makaru makran kubbara. Lanjut. Hasbuk, cukup insyaallah. Ya. Terus Ustaz. Mana lagi Ustaz anunya?
Koreksi ya, Ya, Ustaz. ko-nya kurang tebal, Oh, so-nya kurang kurang tebal lagi. tebal. Ya, sawni misalnya qala innahum asaw sawni. Nah, nanti idbaq So. itu dipelajarin. Ya, sa si su do di Asau. du to ti Asauni. Gitu, su saya. ya. Asauni. So so So. so So. So. sawni So. so Sauni. bukan itu sin itu. As. Asau. Asau. Taruhnya di Sawa, mana, Wi, Ustaz? bukan Di ujung pangkal gigi ini ya. Asau. bukan pangkal gigi, Bu. Asauni. Pangkal lidah. Pang- Pangkal lidah naikkan. Kalau gigi nggak ada pangkalnya. di ujung itu, di ujung lidah, Ustaz ya, taruh di itu. Taruh di mana, Bu? Di rak piring ya enggak itu. Ujung lidah taruh di gigi seri bawah ya. Gitu. Ujung Asau, lidah, asau, ya gitu. So, asau, ya pangkal lidahnya dinaikkan. asau, So, ya, asau, nam. Ya, asau. nanti lagi, Bu. Ya Insyaallah Ustaz, nanti makasih. belajar latihan terus. Insyaallah, Baik, sama-sama. makasih. Bu Rita silakan. Siapa? Teh Hita sekarang ya? Teh Hita silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa ayat 144. Baik. Bisa ayat 140. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Baik. Syukran. Ustaz. Hasbuk insyaallah taala. Wa jazakallahu khair Ustaz. Bu Asri silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Lail Ustaz. Allah, ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili bukan wal-laili, wal-laili. Lay, Oh, lay. lay masih ya Ustaz. Iya. Wal-laili. Ulang Ustaz. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Tahan, Bu. Tahan. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz-dzakara wal untha. Unsa tahan.
والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. Gimana Ustaz? Wattaqu, ya, lanjut. وصدق بالحسنى. Sodda, tadi sudah saya koreksi siapa tadi dia. So dengan dal. Ya, ikut tebal. Wasaddaqa bil Bukan husna. washod. Bukan washod. So gitu ya. Wasaddaqa bil. Nah, gimana Ustaz? Ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Panjangna. Inna alaina lal huda. Inna alaina. Enggak, panjang nanya. Inna alaina. Bukan yang ini. Inna alaina. Ulang. Apa Ustaz? Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran taladdo. فأنذرتكم نارا تلظى. Zartu. Ada kan tebal. Fa'anzartukum naran taladdo. Taladdo, bukan taladdo. Taladdo. Taladdo gitu ya Ustaz. Taladdo. Taladdo. Fa'anzartukum narun taladdo. Gimana Ustaz? Ya. La yaslaha illal ashqa. Illal ashqa. La yaslaha illal ashqa. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Mana Ustaz? Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Ya, belajar auna, aina, bauna, baina, tauna, taina, sauna, saina. Belajar itu.
biar Tahu lembut lin. masuk Nah, ke vokal O ya Ustaz. iya misal tadi kan walai. Misal latihannya gimana? Wal Launa layina, lau. launa layina. Ya, wauna Ustaz. waina misalnya. Nah, Makasih Ustaz. ya sama-sama Bu. Bu Kana silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tur Tur. ayat 20 20. Ayat 52 Ustaz. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا Ustaz, nyampe. Fala, itu dari situ dah matinya di fala, jangan fala Fala. yas. Apa yas di mana? Tadinya mau langsung selesaiin. Ya nggak Ternyata bisa, nafasnya nggak sama. pendek. Ulang lagi Ustaz. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Baik. Koreksinya Ustaz. Ashabihim fala yasta'jilun. Jadi fala yasta'jilun. Oh iya. Baik. Ya, itu bukan surah Tur, surah Zariyat. Oh, astagfirullahaladzim, iya. Ya. Iya, Nah, Ustaz. setelahnya baru Bacanya di sini. surah Tur. Soalnya surah Tur nggak ada ayat 50-an. Surah Tur tuh sampai ayat 49, bukan sampai ayat 50. Iya, Ustaz. Ya. Apa nih ya? Nah, ya Pak Hendri nggak ketemu-temu. Syukran, Ustaz. Sekarang surah At-Tur itu sampai ayat 40. 49, ini ayatnya 52. 52 itu Az-Zariyat. Az-Zariyat itu sampai 60 ayat. Iya, Ustaz. Apa nih Allah? Astagfirullahaladzim.
kita share screen itu untuk membantu teman-teman biar ikutan nyimak. Gitu tujuannya ya. Jadi apa kata Teh Ita tuh, kelamaan libur ya. Baik Bu Eni silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haqqah 23 Ustaz. Iya silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan bukan syuy. Syaitan ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutubu hadaniyah. Kulu wasrobu haniyaan bima Hani panjang hani bima aslaftum ulang. Kulu wasrobu hanian bima aslaf Ambi Kulu wasrobu hanian Kulu wasrobu hanian bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma khaliyah fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wa amma man utiya kitabahu bisimalihi panjang Bu. Wa amma man utiya kitabahu panjang. Ya. Bukan kurang kalau dipanjangin semua. Man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani Lu nggak panjang. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah Ya laitaha kanatil qadiyah Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah halaka anni sultaniyah nggak panjang sultaniyah halaka anni sultaniyah Huduhu faqulu Khuzuhu faghullu Summal gimana Ustaz? Summal jahima salluh
Summal jahima salluh. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an Sab'u panjang sab'u wa matbi harakatan. sab'una dira'an fasluku. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ulang. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Panjang wala yahuddu ala ulang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Hamim. Falaisa lahu lahul yawma hahuna hamim. Wala Baik. ta'am. Hah? Udah Sudah, cukup, Ustaz? Bu. Cukup. Oh, iya. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, silakan selanjutnya, Pak Andre. Ali Imran ayat 146 Ustaz. Halaman 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama lima asabahum fama wahanu lima أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, baik. Nah. Syah subhanakallah. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jazaa. Baik, sahabatku yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjadikan pahala yang mengalir insyaallah sampai ke turun-turunan kita. Mudah-mudahan mengalir sampai guru-guru kita dan tentunya mudah-mudahan Allah terima ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keistiqomahan dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari apa yang telah Allah larang. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jazaa ya. Wa barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Ustadz sudah mengkoreksi dan membenarkan bacaan kita semua. Insya Allah ini menjadi amal jariah bagi Ustadz, guru Ustadz, dan sampai kepada insya Allah orang tua kita. Jazakumullah khairan katsira kepada sahabat semua yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang terlempar, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ada yang izin dengan berbagai keperluan, mudah-mudahan dilancarkan semuanya urusannya, dan yang masih di perjalanan semoga diberikan keselamatan fi amanillah untuk Kang Andi, dan kita tutup, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran teman-teman, jazakallah khair. Izin keluar. Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ya, wa iyyak.